Hello guys, unexpected laag from the Milag to the Hilayan Adventure Park. Actually guys, sundo naman unta mi sa among anak from her workplace. But since doon ra daw ang Dahilayan, out of curiosity, ni diretso jud mi without any plan. Actually nakapambalay ra jud mi. Pero sa kung una bahala na laag ra bitaw ni. Tara, laag ta guys sa Dahilayan Adventure Park located at Manolo, Bukidnon. Kay mi pa jud kayo kay traffic, taas kayo ang pila sa sakyanan, naglisod pa jud og park. Then pag abot na mo, nagpila dahil ko dito sa entrance. Kaya naatay bayaran na 150 for adult and 100 for kid. Worth it kay mong gasto guys kung makaanit ka din dapita tungkol sa kanindot nice view. Daghan kay mga rides like zipline, rainbow glide, hanging bridge, trip top adventure, bumper boat, forest lodge, train, and buggy trail adventure. Naapod mga nice views na pwede po mo mag-take pictures with your families and friends. Anything na makabuhat mo og mga memories or mga unforgettable moment experience din hindapita. So that's all for today's video guys. See you to the next adventure. Binipon nga place. So that's all for today. Bye!